तो सांग मैंने ठाकुर कृपार आपण मैंने समस्ते भले थे आम भी बहुत भलरे अच्छु। तो आज खाइबा कंपटीशन कौन है आप थंबनेल जापारे आज बहुत बढ़िया जिनस बहुत फेवरेट आज कौन है बिरयानी चिकेन बिरयानी चिकेन बिरयानी ता सहित रायता ता सहित ग्रेवी। ठीक अच्छे खाइबा को अवहेला न करी कंपटीशन शीघ्र स्टार्ट करदे डेरी सांग मैंने मो मन दुख कहीं आपन तो सब्सक्राइब करना लाइक भी करना कमेंट भी करना कहीं हमें वीडियो कर तो तार बहुत मन दुख ताकू टे सपोर्ट करूँ सांग मैंने तार चैनल टाक ग्रो करूँ आगे सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट अधिक करूँ। ठीक अच्छे चलतु खाइबा स्टार्ट करवा रेडी 1 2 3 स्टार्ट। यहाँ कौन टा लेग पीस लेग पीस बहुत बढ़िया टेस्टी आ बेसी गपिकी न गपिकी खाइबा पर फोकस करी खाइबा शीघ्र सारे जीतले पुणी पनिशमेंट देवी ताती बहुत शीघ्र बाहर हांडी ताती बहुत बहुत गरम हो खाइबा भी बहुत तातला बहुत भी खाया दिखाई सॉरी पीस बहुत तातला क्या चिकेन बिरयानी खाया पसंद कमेंट माध्यम जनइबे प्लीज आमको सपोर्ट करूँ।
ରାଗ ବି ବହୁତ ହେଇଛି। अरे मिता किसी कहूनी खाया पर फोकस करदे मत हरैकरी पनिशमेंट दवा बोली सर भी सारे रे खाइबे बहुत बढ़िया हवा सहित राग भी है बहुत क्वांटिटी भी है सरुनी तो चिकेन लेग पीस टा रही सार दी आलू दी खंड अच्छे अरे सीजन सीझिनी हेले कौन खाया पड़ो रही मान थाली तू हार मत दायी कर तो शीघ्र सारिदेलु बोल कौन जीति जीवन आ कौन ये सीजन आगु केमती खाइबी ए तो टोटली सीजन है एमती आलू पकईचु रोषे ते फास्ट प्राइज दिया सेकेंड को कहीं अनेबे फास्ट तो दिज्व तो सांग मैंने ठीक अच्छे बहुत राग बहुत क्वांटिटी बहुत गरम देखुं के झाड़ बाहर तो आज कंपटीशन रे मिता आलू दी खंड सीझिनी आ चिकेन लेग पीस चिकेन अच्छी कौन सर जाइए कौन मुझे जीतिगली आप राय देवे कौन हो कौन ना किए जीतला सब थुआ है मोर तो सब सरी जाइए थुआ हेले कौन है मुझे सारिदेवनी कि ए ताल मु भी सारिदेवनी कि ए सारू खालटा कौन कहीदेली मुझे जीतिगली खाई खाद्य कंपटीशन जीतिगली भल ये कौ भाया कंपटीशन मुझे जापारे सब रखीदेलु कहीदे था सरीगला मुझे जीतिगली
ଏବେ ତ ଆଜିର କମ୍ପିଟିସନରେ ଥାଳି ଫାଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଗିନାରେ ଅଛି। ଓହୋ ତ ଆଜି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ଦେଖି ଦେଖିଆ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ପରେ ମୁଁ ଜିତିଲି, ମିତା ହାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ହଁ କେମିତି ତମେ ଦେଇଥିଲ? ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଖାଇଲି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ସରେଇଲି, ଆଉ ପୁଣି ତମେ କେମିତି ଜିତିଗଲା? ତମର ତ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଝୋଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇତା ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ଅଧା ଖିଆ ହେଇଛି, ସରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଟଟା ହେଇନା। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁଣି ହାଡ଼ଟା ଖାଇଲି ନା ନାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମିତା ଜିତିଛି, ମୁଁ ହାରିଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ହାରୁଥିବି? ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କହ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯାହାହେଲେ ଆମକୁ 100ଟା ଲାଇକ୍ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ତାହା ଡେରି ନ କରି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା ପନିସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ସେ ହାରିଗଲେ, ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ସିଏ ନେବେ। ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଖୋଲିକି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ତା କିଛି ନାହିଁ, ରସୁଣ ଅଛି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ରସୁଣ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କଞ୍ଚା ଖାଇଦିଅ। ଗୋଟା ଖାଇବା ଟିକେ ଯଦି ସିଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଗୋଟା ଖାଇ ହେବନି, ଟିକେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଇବି। ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ରସଗୋଲା ଭାବିକି ଖାଇଦିଅ। ଭାବିନି ରସଗୋଲା ଖାଉଛି। କ'ଣ ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ମିଠା ଲାଗେ, ଇଏ କରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁରା ଅଛି, ମୁଁ ପକେଇନି। ମୁଁ ରସୁଣ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଗନ୍ଧ ହେଲା। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ରସୁଣ ଖାଇଲେ ମୋ ଥଣ୍ଡାଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଭଲ ହେଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରସୁଣ ରାଗ ହେଲା। ପାଣି ପିଇଦିଅ, ପାଣି ପିଇଦିଅ। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାବାରେ ଗନ୍ଧ କେତେ ରହୁଛି। ପନିସମେଣ୍ଟ ଶେଷ, ପାଣି ପିଇଲି, ରାଗ ବହୁତ। ଆଖି ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ଇଏ ରସୁଣ କ'ଣ ଲଙ୍କାଠୁ ବି ଅଧିକ ରାଗ। ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏ ଝାଳ ୟାର ଲୁହ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାବାରେ ଏହା ପନିସମେଣ୍ଟ ଭାରି ହେଭି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତତେ ଦେଉଛି, ରସଗୋଲା ଦେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।